Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila habrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa alihim wa ahli baitihim al mu'minina bihim wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wassahabati wattabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa jami'il malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin al mukhlisin wa ila arwahi jami'il qurra wal mufassirin wal muhaddisin wal musannifin wa ila arwahi a'immatil arba'atil mujtahidin wa muqallidihim fid din wa ila arwahi jami'i awliya'illahi ta'ala aina ma kanu wa ila arwahi jami'i awliya illa tis'ah wa ila hadrati Sayyid Ja'far Shadiq Sunan Kudus wa ila hadrati Rukhiratin Marsad Sunan Muria wa ila hadrati Rukhiratin Sayyid Sunan Kalijogo wa ila arwahi jami'i awliya illah al-maqburina fi Qudus wa fi mahallaha wa ila hadrati Sultanil Awliya Qadiril Jilani radhiyallahu an thumma ila hadrati Simbah Haji Hasyim Asy'ari Mu'assis Jami'ah Nahdlatul Ulama wa Syekh Muhammad Isham Hadik mu'allif hadzal kitab wa jami'il muta'allimin wal muta'allimat wal mu'allimin wal mu'allimat aina ma kanu wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa masyayikhina wa asadidina wa qribaina wa asharina wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala imamil anbiya wa asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi wa fadilatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Wiladatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa nas'atuhu. Ayat bayanu wiladati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa nas'atihi. Utawi iki iku nerangake kelahirane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Shola muga-muga paring tambahi rahmat ta'zim. Allahu sapa Allah. Rasulillah wasallama lan muga-muga paring tambahi keselamatan sapa Allah ai alaihi wa nas'atihi lan ke pertumbuhane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wulida den lahirake Nabi Yuna sapa nabi kita Muhammadun badal saking Nabi Yuna rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan min abawaini saking wong tuwa loro, seorang bapak dan ibu faqiraini kang fakir karone. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh Allah dari lapisan bawah, dari kedua orang tua yang sama-sama fakir. Ini salah satu realisasi daripada sifat latif di antara sifat Allah adalah al-latif. Maha halus, maha lembut. Pengertian al-latif makna i'ta'ul ihsan bisuratil imtihan. Jadi memberi kebajikan kepada hambanya, memberi kebaikan, kebahagiaan kepada hambanya dengan bentuk ujian. Rasulullah sejak kecil terlahir dari kedua orang tua yang sama-sama fakir. Pahitnya hidup, kehidupan dan penghidupan kenyang dirasakan oleh bapak beliau dan ibu beliau. Nah, orang yang diharapkan dan dimaksudkan oleh Allah menjadi pemimpin yang luar biasa, biasanya ditempa sejak kecil dengan berbagai macam ujian yang berupa penderitaan, kesusahan hidup, sehingga dengan modal penuh penderitaan itu nantinya diharapkan menjadi pemimpin yang sangat-sangat rahmah kepada yang dipimpinnya. Karena beliau telah kenyang merasakan betapa pahitnya menjadi orang fakir, betapa susahnya menjadi orang yang serba kekurangan. Akhirnya apa yang beliau rasakan, sehingga dalam memimpin beliau sangat kasih sayang. Maka misi utama Rasulullah nanti adalah rahmatan lil alamin. Lah seseorang bisa punya sifat rahmah, ini harus teruji, terlatih sejak kecil. Orang yang sejak kecil serba terpenuhi kebutuhannya, serba terpenuhi keinginannya, menjadi pemimpin yang rahmatan itu sulit. Karena dia tidak pernah merasakan betapa pahit getirnya hidup dalam keadaan fakir.
Waqat tuwufiya lan teman-teman kapundhut apa waliduhu bapake Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullahi rupane Sayyid Abdullah Ibnu Abdul Muthalib kang dadi putrane Sayyid Abdul Muthalib. Ayah beliau yang bernama Sayyid Abdullah, putranya Sayyid Abdul Muthalib. Beliau kapundhut qabla wilada ing dalem sadurunge lahire Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisyahraini kelawan kacek 2 wulan ala ashurir riwayati netepi ing atase luweh masyhur-masyhure pira-pira riwayat. Menurut riwayat yang paling masyhur, bapak beliau Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama putranipun Sayyid Abdul Muthalib. Dados Sayyid Abdul Muthalib ini kakekipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2 bulan menjelang lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dados Kanjeng Nabi tesih tenggene kandungan sampun dipun telar sedo dening abahipun inggih menika Sayyid Abdullah. Seorang istri dalam keadaan hamil ditinggal wafat oleh sang suami yang tercinta, itu betapa banyak dan betapa repotnya dalam menapaki hidup selanjutnya. Maka seorang istri yang ditinggal wafat suaminya di saat hamil, itu kasih sayangnya terhadap sang anak ini luar biasa. Menjelang tidur perutnya dielus-elus. Ngger sing sabar yo ngger, bapakmu wis sudah ono. Bapakmu wis kapundhut. Tak dongakno dadi wong sing kuat yo ngger. Dadi wong sing sabar. Akan muncul sifat kasih sayang yang luar biasa dengan ditinggal sang suami dalam keadaan hamil. Jadi perhatiannya sang ibu terhadap anak luar biasa. Sebab melihat anak-anak yang lain bisa memanggil bapak, anaknya hanya bisa memanggil kakek. Ayahnya sudah tidak ada lagi. Sudah kehilangan pelukan hangat sang ayah. Ini yang menimbulkan kasih sayang ibu semakin bertambah. Nah, kasih sayang ibu yang berikan kepada sang anak ini akan membekas kepada enggak sifat. Maka ketika menjadi pemimpin, sifat rahmah lah yang menonjol pada pemimpin itu. Karena sejak kecil telah mendapatkan kasih sayang yang luar biasa dari sang ibu. Wa kanat lan ana apa wiladatuhu lahire Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana iku yaumal isnaini ing dalem dina Isnin. Min syahri Rabiul Awali awal min amil fili saja. Lahir beliau
Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tepatnya pada hari Isnin bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Yang diperselisihkan di antara mu'arrikhin para ahli sejarah tanggalnya. Ada mu'arrikh yang berpendapat beliau lahir pada tanggal 2 bulan Rabiul Awal hari Senin tahun Gajah. Mu'arrikh lagi yang berpendapat tanggal 8. Ada mu'arrikh lagi yang berpendapat tanggal 10. Dan ada mu'arrikh lagi yang berpendapat tanggal 12. Lah, tanggal 12 inilah yang dipakai oleh kebanyakan para ahli tarikh, ahli sejarah. Ifa lan den sulayaake aibainal ulama. Diikhtilafkan di kalangan ulama apa fil yaumil tsani amit tsamini amil ashiri amit tsani asyara. Hal huwa apa toh utawi iku fil yaumil tsani ing dalem dina tanggal kaping 2 amis saminu utawa ing dalam dina tanggal kaping 8 amil asiri utawa ing dalam dina amis sani asyara utawa ing dalam tanggal 12. Tentang tanggal lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kalangan ulama ahli sejarah terjadi perbedaan pendapat. Ada mu'arrikh, ada ahli sejarah yang mengatakan bahwa tanggal lahir Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tanggal 2 bulan Rabiul Awal hari Senin tahun Gajah. Ada mu'arrikh yang mengatakan tanggal 8. Ada mu'arrikh lagi yang mengatakan tanggal 10. Dan ada mu'arrikh kan tanggal lahir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tanggal 12. Semua pendapat ini masyhur. Nah, dari yang masyhur ada yang paling masyhur yaitu tanggal 12. Mongko utawi ikhtilaful ulama. Atu aqwalin ulama. Masyhuratun kang tuncara apa arbaatu aqwal. Masyhur semua, namun ada yang paling masyhur in fil hadis. Ada gelar al-hafid, ada gelar al-hujjah, ada gelar al-muhaddis, ada gelar al-hakim. Yang menguasai hampir semua hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya sebagian kecil yang ia tidak kuasai. Orang yang sudah menguasai, yang mampu menguasai hadis-hadis Rasulullah, baik dari sisi sanadnya maupun sisi matanya, sampai kepada sisi asbabul wurudnya, ini layak diberi gelar al-hakim. Lah, gelar al-hafid ini gelar untuk orang yang minimal hafal hadis 1000 hadis beserta sanadnya sampai jumlah 100.000 hadis musnadatan.
Jadi orang yang hafal hadis 1000 hadis beserta sanadnya itu sudah layak diberi gelar al-hafidh. Adapun gelar untuk orang yang hafal Al-Quran itu al-hamil. Jadi hamilul Quran, hamilu royatil Islam. Orang yang hafal Quran adalah orang yang membawa panji-panji Islam. Ternyata di kalangan masyarakat al-hafidh Pak itu tidak apa-apa, itu pinjam istilah. Nilai kira apa-apa oleh. Jadi al-hafidh man hafidho mi'ata alfi sanata hadis bi, dia bisa mengembalikan dengan benar. Ada hadis 10 diacak, jangankan 10, 100 hadis sekalipun diacak. Sanata hadis A dipindah ke sanata hadis Z, diacak. Oleh ahlul hadis itu tidak hal yang sulit. Maka layak kalau diberi gelar al-hafidh. Imam Ghazali al-hujjah. Al-hujjah itu lebih tinggi lagi. Jadi al-hujjah man hafidho salasa mi'ati alfi hadisin musnadatan. Jadi orang yang bergelar al-hujjah adalah orang yang hafal 300.000 hadis beserta sanadnya. Awake dhewe arba'in nawawi ora hafal. Gitu. Gak gelar apa ya orang duwe gelar apa-apa. Iso maca bener alhamdulillah. 300.000 hadis jenengan bayangaken. Al-Qur'an niku 6.666 ayat. Jumlah harafnya 1.025.000 haraf. Jadi Al-Qur'an dihitung hurufnya al-musaddad bil harfain, huruf yang bertasdid dihitung 2, itu jumlahnya ada 1.025.000 haraf. Kalimatnya ada 77.000 lebih 450 kalimat. Ayat yang terpanjang, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin al-ayat. Ayat yang paling cekak sak Quran setunggal tsumma nadzar. Niku sing paling pendek. 300.000 hadis beserta sanadnya hafal di luar kepala. Ini betul-betul jenius. Jadi Imam Ghazali ketika teseteng alam arwah debat kalih Nabi Musa, ini Nabi Musa kalah. Nabi Musa kalah, debat kalih panjenenganipun Hujjatul Islam Imam Ghazali. Terus didudul tekan Kanjeng Nabi, mundur, ngreksa adab. Pramila teng ngandhapipun dodonipun Imam Ghazali niku dekok, niku bekas ditunjuk tekan Kanjeng Rasul ketika kapurih ngalah berdebat kalayan Nabi Musa. Panjenenganipun Al-Hakim Abu Ahmad ngendika ing pangendika yuqalu den dawuhake apa dawuh wulidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain. Wulida den lahirake an-nabiyyu sapa Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnaini ing dalem dina Isnin. Hari Isnin niku hari luar biasa kagem Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
hampir sebagian banyak sejarah penting beliau Rasulullah terjadi pada hari Senin. Serba Isnin, serba bulan Rabiul Awal. Wanubi'a. Ngeten nggih. Kata-kata nabi itu boleh dibaca nabi, bila hamzah boleh dibaca nabi. Shallu ala nabi, betul. Nek dibaca nabi pakai hamzah, itu dari kata-kata an-naba yang artinya berita. An-nabi adalah orang yang membawa berita suci dari Allah untuk umatnya. Jadi kalau dibaca an-nabi itu dipun sadur, dipun alap saking tembung an-naba yang artinya berita. An-nabi berarti orang yang membawa berita suci dari Allah untuk umatnya. Kalau an-nabi bila hamzah dari kata-kata nubuwah, ayrif'ah, jadi orang yang mendapatkan pangkat tinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rutbatun nubuwah, pangkat nabi ki sedak ana tunggale. Pangkat saking Allah kagem hambanipun sing paling inggil menika pangkat nabi. Lah rutbatun nubuwah niki mboten saged dipun ikhtiari. Mboten saged dipun usahane, fadl minallah niku. Nek rutbatul wilayah, pangkat wali ku saged dipun usahane. Pramila kathah wong sing wis dadi wali ning melorot gagal dak sida dadi wali. Dadi al-wali man tawalat ta'atuh walam tatakhallalha maksiatun fa in tahallalat hal maksiyah badara bitaubah. Definisi wali adalah orang yang selalu taat kepada Allah. Tetapi wali itu bukan maksum. Wali niku sekedar mahfud, mboten maksum. Nek maksum dijaga oleh Allah dari semua tindakan maksiat. Nek wali niki mahfud, artinya tasih wonten potensi saged berbuat maksiat. Ning ketika wali itu berbuat maksiat, dia bergegas taubat kepada Allah. Dadi wa in waqa fil maksiyah badara bitaubah. Ketika sang wali itu terperosok berbuat maksiat, dia bergegas bertaubat kepada Allah. Lah, pelanggarane wali, syaratnya wali kono papat. Setunggal ngalim tentang ilmu tauhid. Nomor kalih ngalim tentang ilmu fikih. Nomor 3 ngalim tentang ilmu tasawuf. Nomor sekawan manahipun fokus dzikrullah. Manahipun dipun dominasi zikir dhateng Allah. Ora ana wali kok bodho ki ora ana. Wali ki mesti alim. Mokal wong bodho dadi wali nggih. Mboten ngertos hak-hakipun Allah, mboten ngertos hak-hak adami kok iso dadi wali. Nek wali syaiton gampil nggih. Nek waliullah niku syarat sekawan niku kedah terpenuhi. Wa nubi'a lan diangkat dadi nabi sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnaini ing dalem dina Isnin. Lahir hari Isnin. Diangkat oleh Allah menjadi nabi juga hari Isnin. Hijrah dari Makkah ke Madinah hari Isnin. Mlebet teng negara Madinah pertama kali nggih dinten Isnin. Dadi serba Senin. Wa hajara lan hijrah sapa Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakkata saking negara Makkah
yaumal itsnaini ing dalem dina Isnin. Pindah dari Makkah menuju Madinah diawali hari Senin. Wa dakhala lan mlebu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al Madinah ta ing negara Madinah yaumal itsnaini ing dalem dina Isnin. Lisintai asrota ing dalem tanggal 12 kholat kang wis kliwat apa sintai asra ming syahri Rabiul Awali saking bulan Rabiul Awal. Hijrah saking Makkah menuju Madinah nggih dinten Isnin awal berangkatipun. Mlebet teng Madinah nggih dinten Isnin tepatipun tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Wa tuwfiya lan kapundhut sapa Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam duha yaumil isnaini ing dalem wektu duhane dina Isnin. Lisintai asrota ing dalem tanggal 12 lailatan ing dalem mangsa dalu kholat kang wis kliwat apa sintai asrah lailah ming syahri Rabiul Awali saking bulan Rabiul Awal. Beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapundhut tepatipun dinten Isnin nggih tanggal 12 wulan Rabiul Awal. Sanata ihda asrota ing dalem taun 11 minal hijrati saking hijrah kapundhut taun 11 Hijriyah. Wa huwa hale utawi Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ibnu salasin, anak manusia berusia 3 wasitina lan suweda apane sanatan taune. Sanatan iki isim nakirah khalisah. Nek wonten isim nakirah khalisah jatuh setelah jumlah ismiyah niku diterkib dados tamyiz dipun waos nasab. Kapundhut tahun 11 Hijriyah dan beliau berusia 63 tahun. Kanjeng Nabi nate dawuh aglabu a'mari ummati ma baina sittin wa sab'in wa ma fawqahu faqalil. Sebagian banyak umur-umure umatku kuwi antarane swidak 70. Dados umatipun Kanjeng Nabi kapundhut niku sing kathah tenggene usia 60 dumugi 70. Wondene wonten ingkang punjul menika faqalil. Nggih wonten ing minoritas. Kados Pak Sari ngenten iki medhekno wis swidak. Dongakno panjang umur nggih. Kula kepengin duwe umur kados umuripun almarhum warmafurilah Simbah Kiai Maimun Zubair. Beliau ketika berusia sekitar 92 niku khataman kitab Risalah Qusairiyah. Tenggene Ramadan maos Risalah Qusairiyah saged khatam. Ing mangka usianipun sampun 92 kalih.
nek dalu dipun waos badhe salat tarawih ngantos kadang-kadang sampai jam 12, bahkan lebih, kadang-kadang kurang. Awake dhewe sing lagi umur sekian, duduk baru sekian menit, sudah pundah pindah kaki, gusar geser. Dintik Mbah Mun awake dhewe iki. Qila dendawake apa dawuh? Mata Abdullahi walidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa hamlun. Niki masdar bimaknas mil maf'ul ay mahmulun. Mata kapundhut to sedo sapa Abdullah walidu Rasulillah ya bapake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wa hale utawi Rasulullah iku hamlun den kandung dene ibune. Ayahanda yang tercinta kapundhut yaitu Said Abdullah, beliau tasih tenggene kandunganipun sang ibu. Wa tuwfiya lan kapundhut sapa Abdullah walidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinati ing dalem Madinah. Kapundhut tenggene nagari Madinah inda akhwalihi ing dalem sandinge pira-pira pamane Abdullah. Khol niku kakake ibu utawi adike ibu. Nek kholatun mbak ayune ibu utawa adike ibu. Nek tenggene bahasane awake dhewe kakake bapak ya pakde, kakake ibu ya pakde, adike ibu paklik, adike bapak ya paklik. Nek tenggene logat Arabiyah benten. Nek kakake ibu kholun, kakake ibu sing wedok kholatun, adik nggih ngaten kholun kholatun. Nek kakake bapak amun, adik bapak sing lanang nggih amun. Kakake bapak sing wedok amatun. Nek Jawa sangger pakde paklik kabeh padha. Ayah beliau Said Abdullah kapundhut teng negari Madinah. Teng sandingipun paman-pamanipun. Banin Najari rupane tedak turune utawa anak-anake Sayyid Najjar. Wadufina lan den sareake sapa Abdullah bil Abwa'i ing dalem desa Abwa, tanah Abwa. Walama balagha lan ing dalem mangsane wus tumeka sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun dumugi as-sadisata ing umur 6 tahun min umrihi saking umure Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat-saat Rasulullah beranjak usia 6 tahun. Tuwufiyat mongko kapundhut sapa ummuhu ibune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aminatun rupane Sayyidah Aminah bintu Wahbin kang dadi putrine Sayyid Wahab. Ketika masih di dalam kandungan ditinggal wafat sang ayah tercinta. Baru beranjak 6 tahun.
di tengah-tengah pelukan hangat sang ibu, di tengah-tengah berada di pangkuan hangat sang ibu, baru merasakan betapa hangatnya pelukan sang ibu, betapa halusnya sentuhan tangan sang ibu dipun pundhut dening Allah Subhanahu wa taala. Panci dipun rencanakaken dados pemimpin ingkang tangguh, pemimpin ingkang kuat. Sejak kecil ditempa berbagai ujian. Seneng-senenge nyeluk ibu. Wong bocah 6 tahun kan ngoten niku nggih. Seneng-senenge nyeluk ibu, tesih keibu-ibuan dadak dipun pundhut dening Allah Azza wa Jalla. Mataj kapundhut sapa ummuhu yang bernama Aminah bil abwa'i ing dalem tanah Abwa. Makanun baina Makkah wal Madinati. Utawi Abwa iku makanun swijine panggonan. Baina Makkah kang tetep ing dalem antarane negara Makkah wal Madinati lan negara Madinah. Abwa adalah suatu perkampungan yang letaknya di antara Makkah dan Madinah. Disitulah sang ibu kapundhut. Di saat beliau berusia 6 tahun, Masya Allah. Anak berusia 6 tahun sudah tidak punya ayah dan sudah tidak punya ibu. Sampan bayangno. Fakafalahu jaduhu Abdul Muthalib hatta tuwfiya walahu thamanu sinina. Saungkuripun sang ibu dipun panggil dening Allah Azza wa Jalla, fakafala mongko nuli ngrumati hu ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa jaduhu simbahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdul Muthalib rupane Sayyid Abdul Muthalib. Setelah ditinggal wafat oleh ibunda tercinta Sayyidah Aminah, beliau dirawat oleh sang kakek yaitu Sayyid Abdul Muthalib. Hatta tuwfiya saengga kapundhut sapa jadduhu Abdul Muthalib. Walahu lan iku tetep keduwe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samanu sinina utawi ngumur 8 pira-pira tahun. Berarti beliau diasuh sang kakek hanya 2 tahun. Mendapatkan pelukan hangat sang kakek, belayan tangan halus sang kakek 2 tahun. Dicoba Allah lagi, sang kakek kapundhut. Jadi beruntun sejak di kandungan, terus lahir, terus beruntun mendapat ujian. Saking ngersanipun Allah Azza wa Jalla. Memang dipersiapkan nantinya menjadi pemimpin yang tidak ada tandingannya. Harus ditempa sejak kecil dengan berbagai macam ujian. Dadi nek ana bocah kok mulai cilik kelunta-lunta. Niku biasane badhe dados tiyang ageng. Wong kok cilakane do rekoso iki tuwa-tuwa do kepenak. Orang yang memang dipersiapkan Allah menjadi pemimpin memang sejak kecil ditempa dengan berbagai ujian. Sehingga di saat menjadi pemimpin kuat, tangguh. Sak sampunipun sang kakek kapundhut
summa kafalahu ammuhu Abu Thalibin. Summa kafalah. Mongko keri-keri ngerumati hu ing Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapa ammuhu pamane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Thalibin, rupane Abu Thalib niki adike Sayyid Abdullah. Abu Thalib niki sayangipun dateng Rasulullah melebihi sayangnya kepada Sayyidina Ali. Di saat-saat mendapat tantangan dari orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik Quraisy, sing dados bemper nggih Abu Thalib. Sekalipun sampai akhir hayatnya tidak sempat membaca 2 kalimat syahadat. Ting berkahnya perjuangan Abu Thalib membela Rasulullah. Dan itu merupakan salah satu mukjizat Rasulullah. Kanjeng Rasul muwun nangis. Akhiripun Allah berkenan menghidupkan kembali. Nek boten kelintu tenggene kitab Nurul Dholam, Syarah Aqidatul Awam. Di sana dijelaskan bahwa salah satu mukjizat Rasulullah menghidupkan kembali orang yang mati, yaitu Abu Thalib. Begitu hidup lagi, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat, selajeng kapundhut malih. Itu barokahnya membela perjuangan Islam. Orang yang membela sebuah kebenaran akan berakhir husnul khotimah. Dados anggenipun ngrumat Abu Thalib datang Kanjeng Nabi luar biasa. Melebihi anggenipun ngramut datang putranipun piyambak. Sinten mawon tetap akan terketuk hatinya ketika melihat anak kecil nalika nduk weteng wis ditinggal bapake. Lagi seneng-senenge diemong ibune kapundhut. Dimong mbah ora suwe kapundhut. Ini akan menimbulkan sifat kasih sayang luar biasa bagi orang yang mau memikir, mau merasakan betapa susahnya anak itu. Wabu Isa lan den utus sapa Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulan hale dadi rasul ilan nasi maring sekabehane menungso kafatan hale kabeh wa wa hale utawi Nabi Yuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam iku ibnu arba'ina, anak manusia berusia 40 apane sanatan taune. Panjenenganipun diangkat resmi oleh Allah sebagai rasul kepada umat manusia secara keseluruhan. Beliau berusia 40 tahun. Usia 40 tahun niku usia sempurnane manusia dalam segi fisik dan psikis. Seorang pemimpin yang sudah berusia 40 tahun akan berbeda dalam cakrawala berpikirnya dibanding dengan pemimpin yang usianya belum 40 tahun. Wa aqama lan manggon sapa Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi Makkah ing dalam negara Makkah ba'dan nubuwati ing dalam sause diangkat dadi nabi. Panjenenganipun iqamah teng Makkah, manggen teng Makkah, berdomisili di Makkah.
berdakwah di Makkah setelah diangkat menjadi nabi salasa asrota ing dalem mangsa 13 apane sanatan taune. Jadi setelah diangkat menjadi nabi, beliau sudah berusia 40 tahun, piyambake iqamah teng Makkah selama 13 tahun. Tambah gede. Tsumma hajar mongko kari-kari hijrah sapa Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah iqamah di Makkah 13 tahun, beliau pindah ke Madinah, selajeng mukim teng Madinah sedasa tahun. Tsumma hajar mongko kari-kari hijrah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah maring negara Madinah. Faqama mongko nuli iqamah, mongko nuli manggon sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biha ing dalem Madinah asra sinina ing dalem mangsa 10 pira-pira tahun. Dados beliau membawa risalah selama 23 tahun, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Wallahu ta'ala a'lam. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahibi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mando ya wasi'al karami subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadana Allah wa iyyakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.